بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. kwezi wa jamaliku sijabanu reshelezani haina urongo ye safara leo imangujo ya rongo ya bumo upande kadha au ya saidi upande kadha minsiho kamitsi mwana wa siasa wala mjasoma siasa wala mikaji siasa shabona ndogo ikao mwandamu hau binadamu yanikiwa yujo urumia akli haono kazi njema hau zinumbi hajua hatowa nyasaha yakana zinunge bidio zifanye zinunasti zifanye haudunga ila mikonzi ya kweli ya kisilamu ya kiatu shasi jabano maudho haukana sionondogo zinjar mwe daula ya hatu ngazita kusiwa kana juzi sitariki suala banu ukana zabari hindrini mlo wa isilamu zabari hindrini rijipara oka ngasina usilamu wakati haina nrogo itsoka yonsi ya haraziwa neariumba hanzi ya yahu usilamu zenrogo hizo de zifanyi hao hawinji harmu dola ya hatu shamkomori hakazana yehwenda hata hamba wedaika na wale mrombo mandamu Mwenyezi Mungu ambudaika mandamu bujini bushetani mbuzinyama ikao zila zinyama zitsorumia akli shamkomori yuka tayari hahu paradaika yujo urumishiha harima mistiri ya mashairi shayo tsinde maubo kabisa ngawe yaukana ngawe mazina ya imamu ya tsambalia harumwe dola ya hatu ondu wajifakhariyo waparao raisi wa daula imamu nana raisi waye ujifakhari wayaparao imamu haukana nguonokana iyo titri baki maudu do hamba ukana we mtume jeheli ya mkomori kwa hiyo hamba uka wende Jibrilu waerewami wende mtume waerewami yani wakomori ujo utsapu hana makalima na mandayo matukufu yokir shayokikir yokir komori no usilamu wa komori mfano hama leo siwono harima page ya Facebook mdu ya para mufti al-jumhuriya yamba amir al-mu'minin vanu sirohondi nrajo joamba ukaneva musawika tonza raisi ya parwa imam nsiba nwamba ukake jastahi ukawe azalia ukawe jaula amweshelezi hizo ukana almuradile zina hilo raisi wa daula dongali hulaaniyo hilo ngali hulaani au hansi za daraja ya uraisi kejatosha ya watsahao zina imam mufti hanikiwa mufti kejatosha daraja mufti ngawajoa komori wa mkaza amirul mu'minin aweka tsambaye heliyo zabari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harongoha kwezi mavamana wa daula aida mtu natoshihene ledzina ikao doyaniki wa kihazi waziri wa dima kana uja aparwa imam waziri wa dima raisi wa daula imam raisi wa daula yoke kiri Mwenyezi Mungu hamba ukana tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
la tafqahuna tasbihahu. Nangabo tena aya ione sawa kana huenda ngosomwe Qur'ani ne Qur'ani ngihulaniyo. Idhan yabo ikari waswili hata lefunvuili raisi hakubali ngupara imam hali yongiyo sah au keti sah ukanale dzina hilo litukuziwa daraja ya juu harima ya Qur'ani ni tukufu. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafumbuwae kalima ya imam harima ya Qur'ani mahala shayabo dabonandi sawo kana ika ngodaliyo le dzina la imam ngotsaho le dzina ilo litihulaani na haina hindu shilo duniani gashisabihiyo Mungu na hata hohulani gashijohulani mwanda mwitsoka yonti swanda azaliwa echi hasibabu wakati ujuba lale dzina jitukufu hamandilo na kuturumia zilaikao dozilobo hari mwele dzina hilo. Mfano hamando wakati ya daula ya Komori ya kaubalia Republique Federale Islamique ikaubalia Islamique shake jaka urumia ziloho ndani mwe Islamique rikaujari kazetaji rirudiranzi ha Allahu na Muhammad harmwe beramu ha huwa tore ya uka rihukaza Allahu yabo nana we Muhammadi shekari tsurumia madzina yala baishenga yo hamanzishi shanga yone namna ya rilaaniyo aukaindi rizoea usilamu ikaori rithishiwa ni wadaye warengwa Zimbabwe. Mfano hauwarengwa Zambezi unu Mozambiki neze kabila za Zambi wandu wala Yemeni na Shirazi wajawa kole wandu usilamu wasinoko wandu wajuwaka usilamu hindini baada yabo wandu warithishiana usilamu wandrabo isababisha lewo sirilo lewo ngarumia wa usilamu ikaw tsindo usilamu wa mtume au kakarjarithi no wakaujanua Komori kwa jaile za zenzia hakikatan wabiri wajuu kiasi uka wabandi sawandu usilamu wandu wala Zimbabwe wakana dini za kihao wandu wala Zambi wakana dini za kihao wandu wala Mozambiki wakana dini za kihao wandu wala Kongo na imo warengo wakaujawa limeniwa wabayahatu wa niki wa madzina ya usilamu kanyiwa Isilamu warengele dzina walidalia ija hata lewo Komori ulono usilamu da wa hakika wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam harohombi hanyimani haudeza na bure hautinia na mafitna wandu bakisha na zina zinji na liwatu inji na lesbian mwinjina haina mahala wandu walio haurenga zenjema za jorumishiha ila mbabika ongiyo wandu wadu basa zendi hautoa hadithi na aya hawenda rangali harmwe miji daho
mzaze mhungu manone mzaze mtite jirani katwishiliana noi fitina uikatwanza uiyaendeleye uina kadamizi wayatike na mbahindu uinge na nzaya na teshedwa uija udhuluma zinji omra yango manono mra wambwani ngwa manono mra wa juu lo mji unungo manono mjiula ele bavu ngali manone ele bavulila dharau yesu tabia Kiislamu ngojo parise waziri waye ngena bungu warmo mjingwa nzo wala nguyengo wala na balaye waziri waho wandupia na woyi raisi nguyengola na handa ye raisi waho wandupia tabia ikawo sindo usilamu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Awa wengi le jina la imamu hilo njika zao badilo ngali mlaanioni haukana uimamu walo dhulma zinji harimaze idara za serikali uimamu walo dhulma zinji harimwe mahkama uimamu walo wizi winji harima ye daula uimamu walo lesbiani mwinji harimwe daula uimamu yeli watuya yene ya harimwe daula uimamu afwan wahene ya zina zinji harimwe daula uimamu mvinyo injia ene ya harimwe daula uimamu ikao wandrugwendo wazi uimamu ikao wandrungwa mbaha uimamu wabakishana swala watina zitendwa ni Qur'ani yamba ukaswala yuzi ya tabia mbina zirisao ya wabengezi ndizo pia nazunjilia na zivumbu wakwezi imamu ikaye swala wandu waziswaliyo kazija shinda za ziya hizo bahata beti salamba walo msihiri Allahu akbar Mwenyezi Mungu wende muhu awe fasira yabo kabati swala irengwao ani iyonde kodirani kwani Mungu ilirijue swala ngirengwao sha usilamu baki harmen kando ezekofia ninti umru ya johu Mwenyezi Mungu namrehemu wallahi alazim kaze nrugoda zinude zaine harmensi zangamiza umma na umma wallahi alazim shinga borehma jure wa hukana nyonsi pia nyima dhamana kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyati ya hura ishahida kiti maslaha upara imam hauhofia utizidishe laana ya haina usiku ya elizina hii leo tijati Paris wonu kwa jomba hapo ngure mwazali minsure mamndu ntina opozani mremao wala ntina azalini mremao ngamhofiyo wanadamu walona zina la usilamu shawa tsona tabia za Kiislamu shawa lona aya zinji na Qur'ani inji hifadhi wao nabo muhimu do tadabbur ya Qur'ani shati ndo hifadhi mashallah wala hifadhi Qur'ani ye ifaidendi ya Qur'ani hifadhi angare ndo harma hafla yo some Qur'ani Allah ay shabala ila ke jaso ikeja mba isoma rwanda adha nalesa mbao vala nala ila nziara nikiwaridunge karsudunga raisi nguhudhurio adha raisi hajo ila ke jamba raisa do hudhuria ishi ambao kaulana sauti njema ula hifadhi do huirumia zila sambao atadabbur بالقرآن ليس أن تحفظ القرآن نوكايا ويساف يفanya ukana yabo wesilamu wakamiliha hata gawa makreti wahifadhi ili wajue heli wajoka ulidangusa shakwa na ushinda kwa Mwenyezi Mungu kwa inna nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidhun usisi za Qur'ani ngarjoge hifadhi yawe kazi wasulia harmu silamu lokomo mafundi wengi wabaki mwangalie sinema hii mwazi Facebook zi harmeze mimbari gaga Allahumma tijindini wanu Mwenyezi Mungu andaja Mwenyezi Mungu asihi Mwenyezi Mungu aheya mtume ambaye twaba wala insihu ya balo upanga insihu ya lawa ya pressure insihu ani ndrongoza maajabu ya wa msomenedi wanaola usomewa
nguji amini ukana katina hata nzia nzima ya Kiislamu wa kweli ya dungao shadile dzina miislamu mlindo dua mimi Islamu tirithino waba yangu warondola Zimbabwe wajawa wa kazi wa dzina fulani yabonge bilioni paro Amirul Mu'minin hamale ovo naona harumwe Facebook mufti ya kazi wa Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin wa mufti yo ngandi sonda huvi irudienda na Amirul Mu'minin wa Komoro ama mufti dabo Henry dabo mufti ya saidi yao Uislamu haparisa dzina di paro mufti na hata fatawa Komori kawa na fatawa ndrabo ndufu ndrabo njahana ukakwa tsuja sharabu wazee wa hangu wa baba hangu Mwenyezi Mungu na wahafadhi warizaya waloa baba hangu na mjifahari sha badizo warendao tsindizo Mungu ya hamba badizo warendao tsindeze nkandune zendevu vanu mtume kajado vankandu badize solam swaliyo wakati wa mtume ya hafa waja sahabaika wa hakaukoha he uparwa Ibn Mas'ud hambilwa ukana zenrongo pia zaka wakati wa mtume rizidiwaza isahaba yakaye na Ibn Mas'ud ya muzisa ya hata swala hamba hata nsujwa mbandrongo yao wakati wa mtume hata swala inuridiwaza kwa jamba nyinyi wa jama leo msingwamba wandoa fungo kwa mioni wala amba wandoa fenja wala yani alafu wandu kwa amini yo kapango harma Uislamu harma karitha ya heze mizilo harma nti na hutuba zinji za mafundi wa Shiarabu na batani na ndefu zinji zalendele harma daula na wajua ukaba nsi mafundi baishe kariti na bahathati za ziyo na zihadithi za kweli nezi ndongo za kweli raparso kweli shangwa juao ukaba nungarambisa wanundrabo haubela madzina ya ndrabo mufti waiti chintiniwa herabitwa waiti chintiniwa ani isundrogo ikao unzandao vango jona wanru waone ukaba la mambo ndroko za tsudunga so huyo ndi hakika shama dama ujufumo huo unjili wano wazee wa hangu mafundi wa hensi ya Komori wa udalia shao wandungu waonao ka waifulani waonao kabalezila ndogo ikao ngizona wemao hazoju wakati linu bombornaji wakati linu bots wakati zinu ndrabo raisingu parwa imamu no imamu huo ujaa hautaumkiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala inni ja'iluka linnasi imama ingwa miondo nabii Allah Ibrahim alayhi salam ele odzina hamandilo la nikiwa nabii Allah Ibrahim maudu Mungu naponesha rifsi shiem raisi ujoka ujaya dunge ye Yezamu ya azalie kazali haro yatijaji dayukana rasul fulani uyi hajahaka ayatullahi azalao noke ayatullahi no kenaukir yawe ifonta yasaya yawe imamu Ghazali yawe joka huja ngujwamba no ya imamu identity yawe nanikaziwa rasul fulani Nyezi munatuanisha rishti wasuli sharirende haukana rengo Uislamu ngari utsagu saona uvuri za hunu na usiha hunu na bomo wa hunu na urema hula nsiba nunre meazali ngami banu na mbiera isoka yera isiwa daula rekara nzare kakarjanza yende raisi wa haina mkomoritso kayonzi haina mriahanza haukajanza yende mathili shweberamu arimaze matoifa yohonze na hondani ya hedaula yende udona zela kile yabo karitsina hilla shara isi ujwauni kwa nyasia eti kairi boraisi wa daula ubakinele dzina la uraisi watawanu imamu bawandu ngwendowe depasele otsi ono
mufti haparo amirul mu'minina na vanu nye waislamu madzina ngamrumiao Mwenyezi Mungu haina mahala, ngamrumiao Mwenyezi Mungu wa mabangweni, ngamrumiao Mwenyezi Mungu wa yani mtsomonesani mba mabango yo utendea wa hane misihiri na karati mahala bokutolwa mapesa menjana mabangweni mabango ngajutolewa mapesa ya wa shaka banu wa wale koli andu wajuka uho dola umu na kala ndo natojifanya ndogo za hatu ndogo za kijufumo zahe na taifa ya jahiliya ya wakati wa ujinga mahma ngarumisomo sha mnduna some hata yenja harmale bohola he komori mndutso badiliha enajini wado yiho wanjia wando zitswani no zungoni wa baba isa wandu hato wandu abaha wandu arengo usilamu wa urende tsauho watina zitendwa za Kiislamu. Imamu na amiril mu'minin wandu wa aminido Mwenyezi Mungu beti salama msihir haina dakika Allahu akbar Mwenyezi Mungu ende mu presida wa yengu juwa asubuhi enda solea subuhi wa ya amini wakari Mwenyezi Mungu shaye zitendwa za haina manamkomori baisha mndugu joka ujanyoli za Islamu hasibabu jau shezi tendwa izondrabo shaze imani nezeni ya za haina mkomori za fitna za malapizo za uyengana za uyengaola za haina mkomori kujijue nafsi ya hahesonti pia si wapeu shamru kujona rahisi ujidami Islamu subhanallah na balabo namba wangu mkotso jona mdaja mdahu saja wahaja ubu mdahu sije Ribake subhanallah rahmallah pesa na uti gente naendeli kila terrorist wale jete alituguza kichufumu kama mlabio eko silamu lokomorio no imamu lokomo no amirul mu'minin wani kwa mufti leo nishimeji wangu shengaro mrajuhufa mrambi Mwenyezi Mungu na mrehemu rehema hiyo ihonde mkomori msabu wa sauti mahma ngabondwa jurema shosi la moa urumisha huko mori wa rohondi rema fundi wa ingane ani wala wambagwa jomu wasomai wahifadhi Qur'ani watu ujue fasira hayo nongo waju no waisomwe fasiri ndio waona rohondi ya daraja juu uyengana hadaraja juu utinyana fitna hadaraja juu ukaliana hadaraja juu haina mahala wanzo bungu so trenga mndu wa sharabu umhensi ya wiyo problem harimwe madhamana wa daula ngojone opposition wahime wa mbedua ndo ahusaja wajao harmo walu harme daula ngojona wahime gaga fijona hayasa na rende harmo le bila saya aya ngazisomao wa jamalifu madhamana wa daula ra opposition ra wandu walu harme yezi ngamtsabuha one ledzina la usilamu ngamtsabuha one Qur'ani ngamtsabuha one madzina matukufu yani kwa wandu watukufu hasibabu ndabo wakahuja wafanye utume wa utukufu na unabii wa utukufu na urasulu wa utukufu ngamtsabu hao neze amirul mu'minin na neze malaika neze imamu neze yauti madzina ya betizi na Mwenyezi Mungu ukana tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi haina mbarongo itoka yonti harmwe dunia yinu ngemsabihiyo ngambao subhanallah nge abudi yao nge swaliyo haukana ngabo tafsiri yase ukata tasbih tindeka kwamba ukana subhanallah ibada bihamdihi humshukuria walakin la tafqahuna tasbihahum kamtwelewa iheli zindu hizo zinrogo hizo wandu wao ziumbe hizo zimsabihiyo ukahaina shilo duniani shashiumbwa hata zina hata heli wala nziha na liumbwa basi kaisangiyo harimwe dunia yinu
harumwe kauni inu yabongi yone namna hayo ishukuri yao Mungu, imswali yao mtume, iswali yo hawaabudu Mwenyezi Mungu, haina hindu ngiyo. Bwana raisi wahe daula kutsuona nziro ya ukahubalia imamu na ufasiki mwinji ulio harumwe daula, na ufajiri mwinji ulio harumwe daula, na dhulma zinji zilo harumwe daula, na mawaji menji yalo harumwe daula, na ubazamatso hawangalia wandu wa dhulumi hao harumwe daula. Kutsuona ukali dzina la imamu hilo ngalijuhulani lilano wa huparaolo badika kutsu amini kwezi bwana rais ukale dzina hilo ilo dzina jitukufu ikao Mwenyezi Mungu yeuliri hamdu. Mwenyezi Mungu ayaza inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngalia kajamba inni ja'ilun fil ardi imama, inni ja'iluka linnasi imama. Shahu nwamba uka inni ja'ilun fil ardi khalifa, amjailu harmwe ardi khalifa yahoda haina ndogozo nsipia zilo zitoa harmwe ardi. Dalili ndo kana yamboka wa'allama ambiuhum bi asma'ihim amba ambilo kana weleze ambi Adam kaweleze majina ya hao hapo haina hindu shaka dunia. Shauna mbokana ja'ilun fil ardi khalifa wala mboka ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yabo khalifa ngujoka mwema ngujoka muyi ngujoka yatedamu yezimaba amjuo izomtsuju. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئهم بأسمائهم. Yama opoza bao wanu walokinyu meneyezi wajuhe wadoto aya vanu ngabo jihadi vanu jau qala vanu Mwenyezi Mungu hamba vamasi vanliheya vanu jau yabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kati na vala wala duaka yabo jana watrahi Mwenyezi Mungu leo ya jangu trahi Mwenyezi Mungu yabo wandu wao wesawa rengo usilamu wa urende sawo abo mshiba echa tsongo wandu wanware ndo usilamu nsabuhwendi dabo kana unusilamu warithishiwa jail baada jail hata ijiri honde basu usilamu uo owadayaha tuwadu sindasirare hanyambavi mashirazi ya ukawa odu wajawarita harumwe problemu hiyo, no waemeni wajawarita harumwe problemu hiyo, no waumani wajawarita harumwe problemu hiyo, wakahwenda warenge wala rajara kautsanganyiha na wilirdoka naze rangizinu mkudu mudu wawarenge kina Zimbabwe ihona Mozambiki na Zambezi na Zambi na Namibi na South Africa warenge mijomba hiyo wawadhulumu wawasisi harumwezi siwa ushini au kaima Zambezi wao warengwa mayukaribu ila milioneni. Ani wazambezi yo kabila ya Zambi na Mozambiki warengwa watimizi 2 million wakautsambazi wa harumwe Ocean India. Alafu ema Zambezi wao wauti wandu wakana dini ya Uislamu walati wandu wakana dini ya Ukretien walati ani wandu kao wakana ibada za kihao wende wajusiwa na mjemu alimemiwa warengwa wasisiwa Komori wavehwa bushini enusu wavehwa Tsikilarenyo enusu wavehwa Mauritius enusu wavehwa Nouvelle Calédonie wavehwa imo pia wende walimemiwa baseka wavehwa madame masalatina wakaya kabla ya Ali bin Saidi yeije Ali bin Saidi wajewa njia Omani nana wala wa mabajuni wala baina ya Ethiopia na Somalia sasa huko moriwa jawambao mazarifu wajabala wala waka karibu na Uislamu harimwaze daula hizo watoja warengwa Zimbabwe wada wawariha Uislamu nyi wa Islamu euno mrufanyache tsoka nsi ya bodona aka antiwa aishia rahangelillahi shuna kalimati llahi tama aishia kaduma jana matsanu warenga tuitsani aundo Uislamu yaweka uja ufanya helinu Mwenyezi Mungu jojo huashia vila ngutsojo hunika mitelembe wona ngutsojo hunika magari mengo mirandaru mbeboni ya Lexus udobadi ala fuwe sashe
shefuda nelefuzi wala wazee wakansiye kainusa ufwemi wa yo ili mapia ngotsoenda wani kiwenjizi mbevoni wala wababa warengo Zimbabwe warithi usilamu falsifie haukane wabayahatu wala Shirazi na Omanina Yemeniho kwa jaka ujwa ukansi we shinda we fasiria mijomba ya rengwa ibaina ya Zimbabwe usilamu wa kweli no mna mtoka nsimdori shenkeza usilamu sima islamu ndutsamba Allahu akbar ufungeja yaboro hayabo yaboda ndutsamba Allahu akbar na liwatu ngenda ndutsamba Allahu akbar na ulesbianu Allahu akbar na zina wasome heli ila hata wandoa vitishana leo usilamu wa kweli katsuduga yabo islamu getsa para Muhammad yabo islamu getsa para Ali yabo islamu getsa para Abul Hadal Hasad haba numbaye tambwe yude kikomori na balawadi waza ukambaye tambwe ilo zina la Kikongo tambwe iyo Lyon halafu yawe kango tsawasilimu do paro mzee Korbosoto ngetsa ho paro Abdurrahman al-Hardakas yawe ka qarqakasika kabu silamu kansirai shia Shavala Mwenyezi Mungu yaombe lugha yaombe Jean Pierre yaombe Jacques yaombe François yo haina kabila ngwa una zina la haone fasiri ya hayo yaweke mwana para François yaweke tuone saukana yawe chrétien haukailo zina hailo zina la kikafir ilo zina lanti ya umbwani Mungu ikao yupawa Faransa François yawe Mwenyezi Mungu yawaomba hardingo elewa hizo amba harumase hasara izor jatinwa mila sakima fiti wandu warengeje hai na dimanche juillet août septembre kabatingo buha sultani mfoma mji wakazaze kienda neze ndi delila shahata efasira vala ula sultani au kan lavazi la sultani ze kienda neze dagila zila lavazi la ki he sultanati Oman wajaonuka na rifanya usawa namna fulani ya baba hana tsodoni kahaina mwaha mezimira rusonome masultani harumwensi hata shama sultani watsina usultana haina mduye mfaume ze dimashi za he juillet août septembre octobre aba hazizi ze dimashi hata zelenti zirengwa haina mndunge sultani haina mndunge mfauna mji haina mndunge mfomana mji haina mndunge sultani prince héritier la jao kaza kiembala adhana zinji Allahu akbar kati wanruendoa wanjie dahoni ngwendo wawadhinuka hayya ala sala wa subuhi sabili za subuhi au sararu hayya ala salat ayanishi abanoi hayya ala aldahoni hayya ala almasambusa hayya ala almikata gudugudu izo ndizo zendo zaliwa balo shaba fiti marufu abo watini abo mnganje dahoni olangu so wadhinuka hayya na mje harmwe swala ndai amsamba na mje rijeriteo ya armale daholin wesa yalo mfaume baada ya boma udurendora te mfaume wasaya watu prince héritier shahaina dimashi wandruwa onehana kama komplexe kaban wadaye dada warengwa Mozambiki ikemi jomba inua jawa kaurire nga walaze omani hizo waja warenge abana haina mtu nasoka mfaume wajua gaga kienda na takila mila na intini tari na ibale uparwa ila yahe letari la kikomorili la he zepanga zidingi ila mila ya kiomani ila uparwa hindi sikiwazi المهم سيكوا سامجو شده شا اسرما problem amkeradi bwa komori worilona usilamu wa dzina mwambao mdungu Imamu Shafi na kabati hata mbaro ya Imamu Shafi mkomori ya imetrizeo hata mafundi wake sisi mazhabi ya Imamu Shafi tawa juangu ndo wale ishiko usingani wade misoma hai marumba mbuzi na bala Imamu Shafi amba marumba mbuzi yala haram na ndo kwa zinji na ukhtalifiana winji na zina zinji alafu mnduye subhanallah leo watoto pia sinde helio pia kabati dadisi wako moto
soti pia si wa Komori kabati badi le fitna lo jinji amjwa janikensi manrongo ya mjwa parisa wanazijomba yaboze komentariza mdu hausaja waja ulawa yaboda wewe usaujimenye eba nutifanya mkata wina vanu wewe kuitsi vanu usaura temeli habo jona wasaja me vanu abaha wewe abaha savapa eba nutifanya mkata badabina ndona behindri inu Facebook haina mtu kaanza ngali mjwa ngali tujoka hanza chaye sha keti sharti dictature no utinjie wenjia wewe rongo we kuturongoa wakomo ngasi harma problem sonti pia kabati dadira mira wala haina mrugu jijue nafsa moyahe yena rohombi yena manisa wandu yena uzina zinji yena jau yena ukalizi yena riba yena namima haina ndogo pia zikansi harma haina nafsi ya Mkomori au kwa usilamu wa kweli wakahujua wakauona ukango ala tso wakati howeleza kikweli wandu wala Zimbabwe justi wakahanza wadunge maadili hao wawaonesa ze pratiki du swali dukanti udotita shahitwa wadhifa sa'altuka ya rabbi bitaha wa haidara mziyala yala mdawbi Zambezi na Zambina na Malawi aishe sa'altuka ya rabbi yakansi ishilia takado janango jwetu itwali bahari ngele jimbo la takatuvye fasiri idade shatsonga kumkomoria usoma Qur'ani hafundiswa huisoma hafundiswa ze harufu shefasiri kana wijua yode he hafundiswa usilamu hafundiswa hoswali shaye zilonda ni usilamu nefasiri ya he swala kajapa rosonesi wazo yode shatsonga kumkomori yusoma Qur'ani watina ukangu jue fasiri yusoma ze harufu hedi yastahiki watina uka ujue fasiri parce que yonde heliran kiwa inrimasi ya usilamu fasira wende kamtina usilamu wa kweli kartina usilamu wa kweli usilamu wa mtume tindu ulokomori bade kamnambia uka huzenvinyo harudiri fanye sambla ya kuihalalisha ya uone sa ukangarijibayo matokari tuona yode tobia kana mtume bade ka yode ka tobia kana mtume kama mbele hiyo mjokubali kwa usilamu wa mtume shaika mtume hanikwe Qur'ani yoizia na ngiona hadi ekamndwa ino alafurija ngarino yabo yoma shaka madziro wal iyadhu billah yabo ngabo masala yaukana ngabo upande wa hezina zinji ezina zinji ekamnambia ukana yode heli mtumene maswahaba hewakaya abamjo kubali ukawonde usilamu abamjo kubali ukawonde usilamu ekama mbeheli ekamwone saukana yeli watu ili yokomori mashababi wamenye wapia yode tobia yakana mtume ni maswahaba abamjo kubali ukawusilamu ulo komori ulado wa mtume ekaya ulesbieni uliyo harmenti ya Komori wenda hata wafanyi wa page za Facebook za uzishihaniha ili wadojulana nwambilane mafiti norambulana zekodi ulado usilamu wakano wandwasha mtume no wajuhu wa mtume no wana wa mtume no wandwasha hema sahaba ya mjo kubaluka usilamu ulo Komori wado usilamu wa mtume ekawa manisa wandu uondo usilamu wakana mtume ne masahaba yabamjo kubalukana uondo usilamu wa kweli ulo Komori ekawa kaya daho zima yemzaze mhu no wana wa mzaze mhu waenge mzaze mtiti no wana wa mzaze mtiti hawe mzaze mtiti no wana wa mzaze mtiti ngwaenga wana wa mzaze mhu na yabamjo kubaluka uondo usilamu wa kweli ekayode twabia ya usilamu wa kweli ekaya jirani hoja ya yenge ye jirani wa hahe ngeo ne saukana uondo usilamu wakana mtume sallallahu alayhi wa alihi ne masahaba yabamjo amini ukana usilamu ulo Komori uondo usilamu wakana mtume
Ekaya mraya na mraya wadwe dharaulana, mrawa mbani na mrawa juu, mrawa hula na mrawa hunu ho dharauliana. Yode tabia yakane masahaba na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amjokubelu kabu silamu wa Komori wodo silamu wa kweli. Ekaya tabia ya mtume do hima yambale kombornaji lambo aone mafundi wa Komori na urongoza wandu lugha wandu atsohelewa wandu we vazenkandu wero hawamba ukaula ndo usilamu yabo mjokubelu kabu silamu wasina ukawa wandu adungu shewa wandu ajo dunga aje wakati wandu kwa rungoza oshara wandu kwa tsele yabo mjokubelu kabu silamu lo Komori wodo usilamu wa mtume. Eko usilamu wa mtume do jana aya zido soma wasina kwa wandu kwa zidungao wandu kwa wana bwela saya na tijindo wandu kwa soma oze aya hizo wasina kwa wandu kwa zidungao eka wodo usilamu wakana mtume amjo aminuko usilamu lo Komori wodo usilamu sahihi wakana mtume. Shekaze ndo kwa hizo mbari nazivumbua hizo tindeza kana mtume na kinyume yao hizo ndizo yazia ukana mfanye tadaburu wa Qur'an mielewe ili midunge ikaija wandu kwa tsuyelewa sho wandu kwa isoma oha majimbo na uhifadhi yabonge laaniyo wandu awefasira wendi abonyina ndrabo sina ndrabo kabati wisilamu wa kweli harmwe daula ya hatu ngabo wandu wajipretendeo ngarjipretendeo kana nous sommes des musulmans alors que kabati hatamba sibiri ya nrongo itsonde swala nwe swala isangiyo na shaka zabari Mwenyezi Mngwari nke kodi ya ujua swala njema dekaizi yambi na zirisao ekenti yene yambi na zirisao yaboze swala izo kazi tsiwenda bahana bade kanga mwambao Mwenyezi Mungu ambara okahamba ukana hakika swala yuzia zembi na zirisao ekama mba Mwenyezi Mungu yena ndrabo haukana mkomori nge capable haukazingi wa azirwaria haurwaria Mungu na hunu yeujini kanzia ya uonesa ukapala katsurari dezingi ziji haina nrogo komori za Mungu zirwariwa sha yeka na haya hohimambe ukani no vanuinde haki vanuindi zo Mwenyezi Mungu ya hana shike swala ketuzia ketunika ondu matwanzi ketunika wandu haya ezendogo zigiri yo harmansi harma tobiambi haina tobiambi na rohombi na umanisa wandu na udezana kakituzia awizonda kabati swala irengwao ya wefasirabu ze amali pia na nusilamu izo pia kabati abanu mndu kujojoki mambi ukangwa bo mafiti au tau karjofa na garjo hasibu lo au kari umbwa beshe raisi Ghazali hapa rohamba ukeka Mwenyezi Mungu mkomorudi wa zaraka raisi watu ulio leo hapa rohamba ukana hata mweshelo ndava hata Mwenyezi Mungu ajuka hukumwema Shinwa ya hukumwema Amerika ya hukumwema Europe ya hukumwema Afrika kamili wananyasi ya hukumwema Waarabu neze umazabira hizo hata joka uli waswilingu jolemewa hizo raisi wa uli wa bahadi hapa rozamba wandu pia wazidi wasa yamzeshele yayo de marunda ya wandu wa jihada yao abonga mndu twamba ya bongo remo azali ya minsurema amambo hauka ele kalima ilwa lamba na yilo Mwenyezi Mungu baishe hata ubama jana shenda Mwenyezi Mungu kana lazima ya hukumu hilo yuka ufikiri ndini mndu ambwa raisi kwa barogo hamanda zila mfano zo zambe mahaila sha mkomori yena date ya d'expiration yambi no ala Mwenyezi Mungu uzanziha Mwenyezi Mungu man ya'mal mithqala dharratin khayran yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara izo pia ngizo maktub isao tauba ya daraja ya juu sha kweli njamjita bohoni rijiti ya armale boho la hezisi wa izongar jijere wakana kabati isilamu duniani so mkomori alafu mtu kweli wakai islam dakika mbili bale bango tuyo karitha ya kishetani na balaba islam qala Allah ta'ala Mwenyezi Mungu pa udrage hula pa remeliwa hula remeliwa talu lesbiani hula fitna hula baya la mjula yaude marunda
yaho wadaya hatu warengwa Zimbabwe watina mbadi nitsoka yonzi wakaniyo wavehwa wamba weisilamu ambe namu misila gaga ngodo ambe nono tsijawo wajamba namu yena mwisho nditsohamba bansushinda niweleze ni Mwarabu behela Zimbabwe namu yewe Islamu namu fasirawe nditsohamba iyo beyo deka yabo iyo amina baada yabo matokeo mafundi walioleongwa tsingo hujawe hale manza Allahumma ngamombe dua inungo waliwa mtede mbevoni izo ndizo waomani wakana mitede watukana mifuri ya pawa jawara mana nsojo waliwa mlichindi wameniola relezo kantede inuwe hila kurajao ya wembi di inuwe lentede ya waka wanaunja mdroni miwa yolima wako mdada warengwa Zimbabwe jogula wayiweka alafu go ja hema fundio leo ngoma serious wa fiar mwaze Facebook haya ngatsoma dua yabongeza hote maji yayo ikauyatia ngatodorore kama jayo wajogojono maji haya mzee Mwenyezi Mungu yepele wazi lukapi haya wewe mumdahu mimi Mkomori ya lugha hao ndi Chikomori yo Marabu ami Marabu tsena engwele wa Sharabu nsweleo haya yawabaha some dua edu haje na miamsaho eduani anzao ni washwa nyumba ya mafuko mararu ngotsa washwa nyumba ya mafuko mararu okay ola fundi ngutswenda harenge dua ya Sharabu ichange mbehombe bot ya Allah bwana wewe inende mbeboni direct ne mitede idomlinda ihoneze vila za mbeboni iyo na balahamba ngutsa nyumba ya mafuko mararu ngutsombe wa dua ya hufa kanende mbeboni aniyo Uislamu كيف زيف الإسلام كما Uislamu wafalsifielwa Mungu juna wandu wenza hikma ni edu ayoje edu ahunda permi ama de wanzanu wangu fundi Jibril Mwenyezi Mungu na wahafadhu maala ulio sija ufungwa fundi Jibril Suki wangu, manzanu wangu, ujusome andu dua. Oandu, wahunde neama. Jibril. Nagano wakati lawiyo. Ya Komori kamili yona problemu. Ya raisi, ya mahali ngutabisho wandu. Ya jikaza imamu. Na mtaifundi ya msome dua irioneka wako Mwenyezi Mungu hajari dua sokansi robar fanatism tede na permina na undramdumsha na ndio Mwenyezi Mungu yaelewa hizo zote na msome dua irioneka za lingio sawa Allahu almusta'an au kwezi wa jamali kwezi madhamana wa daula kwezi rais wa daula haujisikini ya nafsa moya hutsenjeze mzigo wa laana ya haina usiku heze dhulma zilo harmwe Komori kwezi mashekhi wa dini itode dini ya Uislamu ya jana mtume wallahi bwa baba hangu Mwenyezi Mungu namhafadhi au kayo rekamanza haurekatsanza rekanjanza nyindo waze wa hangu nyinde maami wa hangu ngamu mstehini shaikazi jazahu Uislamu nembeho na Mungu na mtume na yema sahaba almuntajabina wahahe mkeradhi ba yagonda warambari timstehini wa injahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma walakin wasahibuhuma fi dunya ma'rufa amjodunga ndani nanyi haupole na adabu na mastahibu wa baba hangu wa ammi za hangu shekadu Uislamu wa mtume Muhammadi wallahi billahi tallahi baishenga ni wenji shanga aminu kawote ndo Uislamu mloni farmaiti baishenga mdogo shi Arabu shaka urongolwa ni Arabu wako wakata mtume shati sindo Uislamu eke dawa mtume akaufanya deheli mfanyao wallahi billahi iyo tsinde dawa mtume akaufanya hizo mfanyao ki shanga hine madzina shakar na uchinda ritaweze aswili za huwabai wa Zimbabwe wakole wa jina la Uislamu wa tsoju wa dhala ula Uislamu shuende nishawamba na mambe Islamu
wala wabai wakawamba gado godogudi yani ki aswilia hiyo ndaila kwa de kingazi ya mkodo godo gudu lamba la warabu amba la yukatselewa recreate lugha zaidi ya Kiswahili iyo ya sahilisha urumwa neze business zaho wanadamu wanuri waringa hiyo mjemdo limeni yabo mndu amba naam naam waislamu naam uislamu ishwendi no so daza udofanya hizo rifanyao so anzi hainu alifu be ngod al alif al ba shahun alifu be te so ala doaze wa hemi wa Zimbabwe haya namwambie alif wala zewa miwa alifu be atawatimis wassalam ya rusa usomeji haya ba ta tha doaze wafanya taratibu za ufanye kurasa ila zijezi somesi wa kigaragadogo zijezi somesi wandu wawe matokeo usilamu wasina zitendwa usilamu wa umanisa usilamu wa zina usilamu wa liwatu usilamu wa hai na mbizo nsipi za zilo na usilamu zina matokeo usilamu hifadhi Qur'ani hawiji basi no duge zilo ba au masikitifu hata mpaka dawa mkazoea shaizo mawdhu muhimu ya bidir zangale bidika hamdu ya Islamu ili yajue heli yajuka fasile Mungu wa haki awajua weshia ewe hindri weshio ishia bala hamba wa Imam Shafi'i tsunami ya mbadogo imetrize ya Imam Shafi'i kutina Imam Shafi'i bwakaba wa haralwa hitwa amsoma mjane Imam Hani Imam Shafi'i mwamba nyumdunga ikapata msujua mbatoko ya yada ilaha wa baba wambia Imam Shafi'i shabala Zimbabwe wabai wazoea ula marumbo na Imam Shafi'i hamba marumbo ya la najisi shano Imam Shafi'i na msodala lijimu ilo hata mlirithisho wajuhu Imam Shafi'i kwezi harala hicho enga mjua we shatonga harala hicho hasibabu hatuhumiwa ukana yeshia amtekezo Imam Shafi'i ikaw haina mkomori ewe madhhabu hindi ni idhabu Shafi'i Imam Shafi'i wadaye wala Zimbabwe wambwa na mtu ambaye madhhabu Imam Shafi'i hata muondre dunia ya mwisho zahewa ukatina problema ukawa wanakunna muadhibina hata nab'atha rasul Imam Shafi'i wako wajamalifu wa rwalwa hichwa hasibabu hatumi okaeshi inge haina mkomori hatojiri watu ni wabade Imam wa hahe hicho kanjema sharaisi ya zali bakina uraisi utawe aminu karaisi ya zali ngudelewa kainu na swaha shatishi yengo utawe zina hilo bailo ngaliswali yao Mungu hilo ngalisabihiyo Mungu hilo ngalihombe wa dua mamufti na mashekhi haina utoshinda yafanye dawa yakaufanywa kweli ni mtume kweli mtao ukana ya Qur'ani njimdoni yengejo mlani وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار وبالميامين وبالله التوفيق.